Salam alaikum khawatna, Inch'Allah rakum gamlah. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. Voilà, aujourd'hui, je vais vous présenter un peu les purins. Là, j'ai préparé un purin d'ortie. Comme vous voyez, la date est écrite sur le seau, le 8-4. Il y en a que j'ai préparé juste hier, de l'ortie et de la consoude. J'ai été chercher un peu de consoude et d'ortie, j'en ai profité pour en préparer d'autres. Là, on voit que le purin du 8-4, il est presque terminé, parce qu'il a fait très chaud ces temps-ci. Alors, ce qui fait qu'il a macéré, qu'il a maturé très vite, vraiment rapidement. Et je crois que dans 2 jours, il fera pratiquement plus de bulles. Alors, هذا الجو الاولاني تاع الحرايق هذا راه بان لي بليك ما بقالوش يوجد. كانت سخانه بزاف هاد لي 2 جور. الوغ كيفاش كي تكون سخانه يخمر تمتم. الوغ دوك نزيد له 2 جور نشوف كاين قعدوا شويه نبولات شويه نبولات تاع البابل تاع الاكسجين اللي قعدوا شويه من الفوقا. دون 2 جور ان شاء الله نصفيوه ونديروه في البيدون الكبير هذا اللي كتشوفوه. نصفيوه بالباسوار هذيا ونعملوه في البيدون الكبير. ها هو اللموط. Voilà, quand il va être prêt, on va le passer à la passoire, on va le purifier dans ce seau. Après, avec l'entonnoir, on va le mettre dans ce bidon et on va le stocker dans un endroit frais et plutôt sombre. Et on peut le stocker pendant des années. Ça veut dire que le purin d'ortie ou le purin, donc tous les purins en général, on peut les stocker 10 ans, 20 ans sans aucun souci. Bon, ça m'étonnerait que je vais pas l'utiliser avant ça, mais on peut les stocker très longtemps. Bon, le purin هذا d'ortie هذا دوك نصفيوه ونقدروا نستوكيوه. نصفيوه نعمروه هنا ونديروه في لوندروا شغل مظلام شويه راكاف ولا مظلام شويه. نقدروا نستوكيوه 10 سنين 20 سنه ما يصير له حتى والو. ما يعني زدت بريباريت البيران تاع لا كونسود اللي قلت لكم عليه. لا كونسود هذه ندير لكم فيديو باش نفهمكم كيفاش تعقلوها. مي هذه اللي تري ريش اون بوتاس، c'est-à-dire que مليحه بزاف لي بلونت. سي ان ابور دو بوتاس كيما لورتي سي ان ابور دازوت. لا كونسود سي ان ابور دو بوتاس. ابري كي نزيدو الفيميو دو شوفال ولا نزيدو لو فوسفور كيخص. اون لي ام بي كا اون لي ترواز لا فورمول دو تروا ونا سكيفو تسمى نكونو عطينا لها كلش لا بلونت كاع واش تسحق. فوالا اي سون برودوي شيميك que du naturel, 100% naturel, 100% طبيعي. فوالا اليوم راح نوجد دي غران باش نجرميهم. سازير راح نوجد دي بلون. راح نغرس بذور هنايا باش نربح شويه وقت باسكو راهي سخانه شويه. وهنايا عندي في الدار عندي شغل بلاصه فيها اذا زجاج تمد على برا تما كاين الضوء. راح ندير بذور باش باسكو كي تكون سخانه يجرميو تمتم. ماشي كيما كي نغرسوهم برا يطولوا شويه. كي تكون سخانه يجرميو تمتم ويكبروا تمتم يطلعوا تمتم. Alors voilà, j'ai préparé quelques caisses que j'ai été chercher chez un poissonnier. C'est des caisses thermiques en polystyrène. Je mets des trous. Je fais 5 trous dans les extrémités et au milieu. Alors هاد الصندوقات هادوما جبتهم من عند اللي يبيع الحوت. C'est des caisses thermiques يقولهم en polystyrène. هادو تري افيكاس باش ما تروحش تشري لي بو وكذا وكلش. اون بلوس ستادير هو يرميهم. الوغ فئات يرميهم حنا نعاودو نريوتيليزيوهم باش ما يترماوش هكذاك برك. وتقدروا تريوتيليزيوهم بليزيور فوا كان ما يتكسروش وكذا وكلش. تقدروا تستعملوهم بليزيور فوا. الوغ هادوما تغرس فيهم ستادير دير فيهم دي غران. دير كاتلين ولا تعمرهم بالكومبوست اللي وريت لكم. هذاك الكومبوست هذاك ميم غروسيي سازير خشين شويه وكدا. انا ما نصفيه ما والو نعمرهم بالكومبوست نيتيروني والو نعمرهم بالكومبوست ونغرس فيه ميم لي غران صغار تاع الطوماطيش تاع الفلفل تاع ينوضو سون اوكان بروبليم يبيرسي وكدا وكلش. الوغ جو فوز اي دي سي دي كيس تيرميك. Je fais 5 trous sur les extrémités et je plante dedans avec du compost que je vous ai montré, compost que j'ai l'habitude d'utiliser.
et sans le tamiser, sans rien du tout. Je l'utilise comme tel, grossier, et les petites graines percent sans aucun problème, elles poussent sans aucun problème. En fait, je vais semer ici parce qu'il fait chaud, et quand il fait chaud, ça germe beaucoup plus vite et ça grandit beaucoup plus vite. J'ai envie de gagner un peu de temps. Je vous ai déjà montré, j'ai déjà semé en terre. Et là, je veux gagner un peu de temps pour faire mes propres plants. Alors, je vais semer ces quelques caisses que j'ai récupérées chez le poissonnier. Et bon, pour la dernière fois, des fois quand je parle, des fois quand je parle et je pense à autre chose, ça veut dire je dis quelques bêtises, je me trompe. Comme la dernière fois, je vous ai dit dans la préparation des bacs, je vous ai dit tamiser alors que c'était tassé. Il y a des trucs comme ça. Des fois, on a des idées, on pense à quelque chose et on parle d'autre chose et ça a tendance à se mélanger. Euh, voilà, je vais vous montrer comment j'ai fait les trous. En fait, vous prenez n'importe quel outil pointu. Voilà, j'ai pris un tournevis, j'ai fait les 5 trous sans aucun problème pour que l'eau, l'excédent d'eau, quand on arrose, il puisse sortir sans problème et ne va pas pourrir les fonds de la caisse. Alors درنا لي ترو هذاك باش الماء كي نسقيو الماء الزايد هذاك يخرج من لي ترو هذاك ما يقعدش لداخل باش ما تتبوراش الحاله لداخل انسي دو سويت. وكي نزرع ان شاء الله وكذا كلش ندير لكم دي فيديو باش تشوفوا ليفولوسيون بين. هنا درت اكسبريس باش تشوفوا ليفولوسيون باسكو ما عنديش البارح برك غرست بودور في جنان مزغنا في الجاردينه. غرس البذور. الور دوك راح نغرس البذور هنا في داخل الدار، صدير في السخانه انسي دو سويت، باش نشوفوا باش نكومباريو كيفاش ليفولوسيون تاع البذور برا والداخل. Bon, comme je vous ai montré dans la vidéo hier, j'ai semé des semences, c'est-à-dire des graines dans le jardin terre d'accueil. Et aujourd'hui, je vais semer ici pour pouvoir faire la différence entre plein terre et à l'intérieur. Comment les graines, combien prennent pour comparer sur le temps de germination et les plants, c'est-à-dire sur le temps sur leur évolution, leur croissance et ainsi de suite. Bon, je vous tiendrai au courant, portez-vous bien, à très bientôt. Salam alaikum khawti, an qarib inshallah.